lauha sa kanan ng ginakat. Hey guys! Puno. Puno. Asalip. Bulmo siya na. Pakita ka sa kanan. Happy birthday! Alipin. Okay, so we have... Mag-15 lang sila uwin ba? Sila uwin. Palit. 1, 2, 3, go! No, bye-bye, Joke! Tara sa Siargao. Enjoy sa Siargao, guys. Kami kaya nabilit ni. Sila lako na sila. Happy birthday, Ate Billy. But Ina actually has the biggest story out of all the owls that we have here. Ina was donated to us by the principal. Only Ina was able to survive. That is why Ina might be small, but she is considered to be one of the strongest owls that we have here. Are you ready to meet our next teacher bird? Yeah! Breakfast yung isa, no? That's every energy! Students of Malagos Bird School, are you ready to meet our next teacher bird? Alright, that's the energy I'm looking for, so now please help me welcome Teacher Waki. Alright, so we have Teacher Waki over here with 100 peso bill. So sa lahat po na nakataas ng 50, 20, pababa. Sige na, go na. Dalia! Dili ko yung tanong. Dalia! Nakulbaan si Dalia. Dalia! Siya, Lolo. Hi guys! Tapos na kami sa bird show. Ngayon ay papunta na sa Birch Tree. Mana sa bird. Ngayon ay kakain na po ang mga bakla. Yan, kakain na po ang ating birthday girl. Gamay na lang ko, nag-video, manday ka, di ay. Stop na natin, kaya makita nga, dagang video mo. Ito po ang napili niyang putahe. Hi guys! Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Ay, si bakla. Ano yan? Daw kayo mabukton mo. Makonsyos na lang siya. Bako ako lubot or Imong bukton? Ay, pilubot. Hi.
Inis, bigyan na siya diaper. Sikhan. Dahlia. Bantay, lolo. Dahlia. Wah. Kog tiyan. Guba gina. Hello. Iyan tayo kan iyan. Yan sa parang ka nagka-polo shirt na. Bago tulo ka mo yung bago. Tulo ka mo na. Magtanaw ni Tulo ni, kinimik ka tulo ay bulsa. Silang maririnig na lumipad, no matter how far they flutter. That's because of their wings and some feathers. No way for you to realize they actually dance. That is why cats are very beneficial to farmers because they invest in their farming. And now, another flight style that I want you to check out is Bird feeding dome. Wait. Di na! Nakuha ng isda, oy! Ito, naka-blue! Nakuha kay isda, me! No! Okay! Daling! Gaga! Gaga! Hindi ka mapagurit kang kongo. Oh no. Kamutas ay kamutas. Ano di mo hadok Dahlia, no? Turtle. Dahlia. Ah. Look. Namang correct. Yellow na po, yellow. Wow. Hindi nga napilin Dahlia. Sa gym, nakamagdagandagan. Gurugura no. Blanca. Tulgun man si Blanca. Uy, no. Ikaw. Hi, Mom. What's your favorite butterfly? Wala kayo nag-butterfly. Butterfly din yung gani. Buyog, Ma'am. Si Mikey. oh, this one, brown. Bisin ulog-ulog tayo. Yeah. Alala. Okay. Wow, we're here at... Naka-vlog ka rin ba? Padulong may karon sa butterfly dorm. Happy birthday. Stella! Yes, hi, hello. Oh, sunod na to. So,
sa net. Ano ni ba dakpan? Hello. Oh, butterflies. Hello guys. Ito na po ang pinakamalaking butterfly na nakita ko sa buong buhay ko. Ito po. Gamay na ganyan egg. Ngayon, and sila ay These are the stages, Mom. This is the first stage, and then the... the larva. Oh, Then yeah. the, ano, There. I then cannot the- see. George Puka. It's a bug. There. And there. And then there. Doon ang mga baby. Yuck! Caught in the cam. Caught in the cam. Anday. Okay, going to the Malagos Chocolate Say. Ang basher. Sorry po, medyo paos po ang ating voiceover. Ah! Dito ta sa tree una. Ay, dago pa paano video? Nice. Okay. Chocolate making. Wow. Oh, isa pa kagay ulo. Lahat yung chocolate nyo lang para mag-toppings na lang kayo. Balance po yung dami ng Bawal man imno na. Science experiment. Naging walon real quick. Ano pa? Walnut? Nga. It's a best seller. Pistachio. Ah, may na pistachio. Rock salt talaga ko na eh. Chili flakes like Okay naman ito chili flakes, pero parang ko ay nalang. Paborito papa. Imno na na. Wala ni buta. Ay pagkadala ko globe bread. Iyambol ko Stop. globe bread Yun, na. ano yung Kalon mo na dito. chocolate. Ang iyo na ma'am, ibutang na tanan yung chocolate level ang kanaghan noon. Half mag-half muna kayo. And then level ang dami and then yung toppings. Ayaw imna ha. Imno ni mo na. Uy, lami kayo ni buta ka ng puan. Dala globe bread. Lagi. Asa malibutang? Special lab. Just like me. Ata mong bago. Bugat lagi nilang buto. Yun na guys. Start na po ang ating... Ayan si Brian. So, hindi ko mag-bake ha? Hindi ko mag-bake. Mama po, depression. Uy! Lodo, uy! Wala na human. Si Brian nagngangang. Dali lang sa lahat. Ito para dili mag-lisa. Ah, very good. Ah. Loro ta kay Papa. Nakaabot. Abot ay. Ano siya sobra din. Ay, uban na lang yun. Ah. Duga nga ito sa kabaso tayo. Nakaabot. Magbutang pa biyak marshmallow anak palangsa. Ay, ang birthday girl. Para imo ang kauno. Dagdagan yung mga sa last. Ah, dire. Ang paa dire, ang couple. Oh, date na. Date na. Date at the Museum of Chocolate. Ganon. Ano ron? Sorry. Tilok. Magpapadal ito. Pagkabot ito na ka. Oh, dire. Ang ating first couple ay meron silang heart-shaped na mold.
kinain na ng ating participant. Let's have a taste. Pilawan lang. Wow, ang galing naman. Hindi man isagol mo, anak-anak. Sarap. Pag tubig, iya po ka yan. Para matilo. Dami ay murag tabliya. Kumusta dyan? Kumusta ang science experiment natin? Is ito ba ang lasang chili oil? Anong lasa ng pistachio? Ayun lang yung gusto kong hipon. Okay lang. Ang talamig niya eh. My tickets in action. Ayan. Our project for today is chocolate making. Ayan. Our first honor. Yun, baligyan na tindahan. 50 ang ubo. Ay, guwapay mo lighting diri sis. Ay, daga na kayo video. Si Mama. Si Mama, picture video. Ay, palikuran hindi ni Brian mo doon yung karoning nun. Very good. How about the blue? The blue, where's the blue? Where's the blue one? Kulay blue sis. Can you look about this is the blue? Green. This is a blue, right? Blue. How about the purple? Orange, orange. Where's the purple? Where's the purple? Very good. How about the yay? How about the orange? Orange. Good. How about the yellow? Yellow. Wow. Wow. Ay, gwapo. Perfect. Okay naman di ay. Dapat gilevel lang yan. Ang uban gamay. Ano mag-pro? Wow. Magdalia. By mommy. Oh, ano sila may... Say hi pa. Bag niyo, be? Kaway-kaway kayo Ayaw, siya. pinakabila. Bye-bye, Malagos. Kumusta ang field trip Surigao. mga estudyante? Hindi na may Emily. Saan nga school? Emily School. Mighty Kids.